Naa na ba'y nagingon sa imuha nga ikaw ang akong kalibutan? Abto nako ang bituon para sa imuha. Char kaayo, oy. What if ignunti ka nga ang imuhang kaila nga nag-ingon sa imuha kay posible nga naay tupak sa iyang utok? Watch till the end para mahibaw-an nimo ngano makaingon ko nga naay tupak siya sa iyang ulo. Kasi nga tuang topic today is the difference between illusion, hallucination, and delusion. By the way, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And before we move forward, again, let me just make a disclaimer na kanihing atong istoryahan karon is all about awareness and educational purposes only. Ug dili ni siya intended nga mo replace og any actual and any other complicated nga mga scenarios. Alright. So, ang atuang istoryahan karong adlaw is about illusion, hallucination og delusion. But unsa bay difference? Unsa bay mga diferensya ani nilang tulo? Now, kining tulo are actually all related. They are all they are all related to the perception or the belief, no? And ginagmay ra jud kaayo ang differences nila ani. So, magasugod ta sa usa ka tawo nga naay ginatawag nato nga illusion. Alright? When we say illusion, it is a misperception or misinterpretation of an external stimulus. Meaning, na ay distortion or lahi ang iyang pananaw sa usa ka pagmintag stimulus, usa ka object or usa ka subject. An example ani no is ang usa ka tawo kay gasinggitaay or nahadlo kaayo siya because nakita siya pisi nga iyang pagtuo halas na siya. 'Di ba? So naay object nga iyahang na perceive but lahi iyang gakitan. Another example, it is common among those who are currently in the state of kanang highness no or euphoria because of drug addiction, for example, nga if you've heard news or mga news bitaw, mga bad news nga naay gi sumbag or giatake because they thought nga ang ilahang nakita nga tao or nakita nila nga asawa kay kanang wild boar daw, di ba? Nga padulungay daw sa ilaha og mupaak. That's why ilaha dong gisuklan ug ilaha dong gidunggab-dunggab. Now, those things would say that the person has some illusion because naay object nga nag-trigger or nahimong stimulant para ma-create to siya. No? So that is what we call an illusion. So the difference between illusion going to hallucination, when we say hallucination, it is still a perception, but this time there is no stimulus. Walay object or walay subject nga maga-trigger sa iyahang naa siya'y makitaan nga dili mao. And this is common among those people who have kanang genetically bitaw naka-inherit sa ilahang parents or grandparents nga common kaayo na siyang nga mga symptoms. If not, posible pod nga na-trigger because of drug addiction, na-trigger after nga nagamit siya, dira na dayon nagawas ang iyang mga simptomas. The highlight in terms of hallucination is that affected ang imong senses. So when we say affected ang senses, apil na dira ang imong sense of seeing, sense of smelling, sense of feeling, even the sense of touch, right? Nadamay na silang tanan. And a good example ani is that like for seeing, some would say nga nakita sila white lady nga ni labay sila atubangan or naa sila'y kanang gakit-an daw nga gagmay kaayo nga mga tao without any stimulus na ha. And for smell, they would actually like shout because naa daw baho sa usa ka patay, di ba? Or naay baho sa usa ka like let's say tae, di ba? That's an hallucination that uses the sense of smell. Naapoy in terms of touch or feeling, they would actually claim nga naay kamang-kamang sa ilahang lawas, naay arawan or centipede nga kamanga sa ilahang panit, which would say nga something's really wrong with their perception. And of course, the very most common thing
for people who are experiencing or have tried drugs is what we call the hallucination that is related to the sense of hearing. Na naasalig ka kadunggan, nga moingon sa ilahang ambak sa building, or sumbagan ni si Juan or si Pedro, just because wala lang, nag-trigger lang jud sa nag-ingon lang jud out of nowhere sa ilaha, no? Nag-perceive ang ilahang brain nga someone is telling them to do this and do that. Unfortunately, we do have people as well nga mo follow kung sa may giingon sa ilahang brain. And lastly, there is what we call a delusion. When we say delusion, it refers to a false, dili tinuod, but firmly believes nga mauna siya or maunang naa sa iya. And it is very common sa mga linya no nga I am or I have this, I have that. So common kayo ang example ani nga I am Moses or kanang example nga I am Jesus or I am Noah or I am rich even though dili siya rich, or I am inevitable no, or I am very powerful, kana sila. That's what we call a delusion. All right? So to sum it all up, again, illusion na ay stimulus pero lahi iyang gaka-perceive. Hallucination is walay stimulus pero naa siya gaka-perceive nga dili mao. And delusion is mo claim siya nga powerful siya or naa siya capability, or he is someone of a great name or of great power. Ayan. And ayun, you could easily recognize these people, no? And sometimes and sometimes it's kind of hard to really dwell on these kind of problems. But one thing is for sure is that if naaga ni moingon sa imuhang kaya ni na akong abuton, or if I'm capable of doing this, or or I am seeing your dead mother, dead father, or anything mo connect yun sa hallucination or illusion or delusion, no? It is really advised to seek for medical help, may it be with a psychologist or a psychiatrist, para at least masugdan og pagpanambal na dayon. And if masugdan siya og pagpanambal, the issues in the brain, the synapses of the brain would be corrected in a way would be able to help the person focus and be able to let the person identify the differences between reality and daily reality. So, ing ana lang jud na siya. And I hope you guys learned something from this discussion. Always remember, sulay-sulay na yung tagugma, ayaw lang yung sulay-sulay. Ayo, ayo dia.